ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେତୁ କୋର୍ସ ମେଡିସିନ ର ପାର୍ଟ 2 ଟା ଡିଲିଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋड କରି ଦିଆଯିବ। ହଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇ କଥା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ କେହି ବି ଜଏନ୍ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ 7ଟା ବାଜି ଯାଇଛି। ଟାଇମ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନାଟୋମିକାଲ ଭ୍ୟୁ। ଆନାଟୋମିକାଲ ଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଯଦି ମସଲ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ଯଦି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, ସପୋଜ ଏଟା ମସଲ ଏଇ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଇଞ୍ଜୁରି କହିବା ନା ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଇଞ୍ଜୁରି କହିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ବୋନ ରିଲେଟେଡ ଏଟା ଗୋଟେ ବୋନ, ଏଟା ଗୋଟେ ବୋନ, ଏଟା ଗୋଟେ ବୋନ, ଏଇ ଦିଟା ବୋନ ଭିତରୁ କୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ରେ କୌଣସି ବୋନ ରେ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବୋନ ଫାଟି ଯାଇଛି କି କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯଦି ବୋନ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ଫ୍ରାକ୍ଚର କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଜଏଣ୍ଟ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ଚର କୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଥିବା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ଜଏଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ଧରନେ ଇଏ ବୋନ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବୋନ, ଏଇ ଯୋଉ ବୋନ ଏଇ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଡିସଲୋକେସନ କହିବା। ସେଇଭଳିଆ ମେଜର ଇଞ୍ଜୁରି ଆଉ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରିରେ ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲା, PILA, ପିଲା BCA ଲେଖିପାରିବା। ହଁ, ପିଲା BCA କଣ ନା ପିଲା P ଫର ଦେଖନ୍ତୁ, P ଫର ପଞ୍ଚୁର ଆମେ ଦେଖିଦବା ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ P ଫର ପଞ୍ଚୁର। ଆଚ୍ଛା, I ଫର କଣ? I ଫର ଇନସିଜନ କଟ୍ ବାय ସାର୍ପ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅର ହିଟିଂ, ଏଗୁଟା ସବୁ ଘୋଷିବ। ଆଚ୍ଛା, L ହଉଛି କଣ? ଲାସରେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାସରେସନ ହେଲା, କ୍ଷତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଖୋଳି ହେଇଯିବା ବା ଲାସରେସନ, ସ୍କିନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ବା ରବ୍ଡ ଆଞ୍ଚୁଡି ହେଇଯିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପିକ୍ଚର PILA। ଏରେ ହଉଛି କଣ? ଆବ୍ରେଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବ୍ରେଜନ ହେଲା, ଟଫ ବର୍ନ ବା ମ୍ୟାଟ ବର୍ନ, ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, PILA BCA, ବି ରେ ହଉଛି କଣ? ବ୍ଲିଷ୍ଟର ବା ଫଟକା ହବ ଅଛି ବ୍ଲିଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ସି ରେ ହଉଛି କଣ? କାଲିଅସ ବିଣ୍ଡି ହବା। ଆପଣ କୌଣସି ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ଧରିଥିବେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କଲେ କି ଆପଣ ସୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠି ବିଣ୍ଡି କି ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବସି ବସି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଏ, ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ? କାଲିଅସ କହିବା। ସ୍କିନ୍ ହାର୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ BCA ଆଭେଲଜନ ହଉଛି କଣ? ଟିୟର ଅଫ ଆମ୍ପୁଟେସନ, ଗୋଟେ କଟିଯିବା ବା କଟି ଯାଇକି ମାଂସ ଝୁଲିକି ରହିବା, ଏକୁ ସବୁ କଣ କହିବା ନା ଆବ୍ରେଜନ। ଦେଖ ପିକ୍ଚର ଟା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି କି ଆବ୍ରେଜନ ଦେଖ ଆଞ୍ଚୁଡି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଲାସରେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବ୍ରେଜନ ହଉଛି କଣ? କ୍ଷତ ହବା, ଖୋଳି ହେଇଯିବା ବା ମାଂସ ଦେଖାହବା। ଲାସରେସନ ହଉଛି କଣ? ଆଞ୍ଚୁଡି ହେଇଯିବା। ଆଭିଲଜନ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାତ ହେଇଯିବା ବା କୌଣସି ମସଲ ବାହାରିକି ଓଳିକି ରହିବା। ଆମ୍ପୁଟେସନ କଟିଯିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟିଯିବା। ଦେଖ ଆମ୍ପୁଟେସନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଭିଲଜନ ଯା ଆମ୍ପୁଟେସନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳିଆ ଇନସିସନ ହଉଛି କଣ? ଇନସିସନ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି, ଇନସିସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଜୋର ବହୁଛି। ପଞ୍ଚୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାତ ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଷ୍ଟପ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଆଚ୍ଛା, ଇନସିଜନ କଲା, ତାପରେ ପଞ୍ଚୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ? ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ହେଇଯିବା, ଗୋଟେ ଗାତ ହେଇଯିବା, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ପଞ୍ଚୁର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମେଜର ଇଞ୍ଜୁରି, ସିଏ ତ ଥିଲା ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି। ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ମେଜର ଇଞ୍ଜୁରି ହଉଛି ମେଜର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେମିତି କି ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଦିଟା ମେଜର ଇଞ୍ଜୁରି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଲେଖିଥାଇପାରେ, ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥାଇପାରେ। ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଲେଖିଥାଉ କି ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥାଉ କି ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଲେଖିଥାଉ, ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି। ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଡ ପାଖରେ ଥାଏ,
ଆପଣଙ୍କର ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅର୍ଥ ହାଡ଼ ପାଖରେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି। ଯେମିତି କି ସ୍ପ୍ରେନ୍। ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ସ୍ପ୍ରେନ୍ ହଉଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବୋନ୍। ଏ ହଉଛି କଣ ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହା ହଉଛି କଣ ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି। ତାହେଲେ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ହଉଛି ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି। ମନେ ରଖ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ମାନେ କଣ? ସ୍ପ୍ରେନ୍ ହଉଛି ବୋନ୍। ମନେ ରଖ ପୁରା, ଏଟା ଭେରି ଇମ୍पोर्टाट। कन्फ्यूजन बहुत कन्फ्यूजन। अच्छा, स्प्रेन होची कोन बोन इंजुरी। जेमिति कि लिगामेंट आउ बोन इंजुरी लेखि देखो स्प्रेन रो होची लिगामेंट बा बोन आ बोन टू बोन जो जॉइंट रे जो दीटा जॉइंट को के लिगामेंट कर लिगामेंट जॉइंट करथाय। सेही लिगामेंट टा को हम कोन कहंती सेही लिगामेंट डैमेज हेले कि लिगामेंट कोनोसी इंजुरी हे गेला सेटा को हम कोन कहबा ना तार स्प्रेन हे जाईची। स्प्रेन एमिति कि आपनकर तीन प्रकार थाय। जेमिति कि मिल्ड स्प्रेन आंशिक हल्का लगे टिके जस्ट जस्ट इंजुरी ग्रेड 1 ताको कहबा। मॉडरेट टिके मध्यम मध्यम धरणर इंजुरी माने कोन ग्रेड 2 आर ग्रेड 2 इंजुरी भलो हे जो क्यूरेबल चांसेस अछि। आउ मिल्ड स्प्रेन बा ग्रेड 1 रे भी 100% क्यूरेबल। अच्छा से बळा सिवियर सिवियर ग्रेड 3 रे आपनकर कोन ना ये होची कोन अधिक टिके अधिक इंजुरी हे जोटा कि क्यूरेबल चांसेस कम। जदि कहबा आमे ह्यूमन बॉडी रे सबुटु स्ट्रांगेस्ट लिगामेंट कोटा ना इलियो फिमोराल लिगामेंट। कोटा ना इलियो फिमोराल लिगामेंट। इलियो फिमोराल लिगामेंट आपण को धरनियो आपण हाड़ ना सब जानिचंदी धरिबे केमिति सब आपणकर सब बोन नेम जानिचंदी इलियो फिमोराल लिगामेंट। देखंतु पिला माने आपणक सामने रे उपस्थित कोन फिमोराल। ताले फिमोराल बा फिमोरु आसी फिमोर रो पुओ होची कोन फिमोराल। अच्छा, फिमोराल लिगामेंट होची कोन फिमोराल लिगामेंट। फिमोराल लिगामेंट हमर कोठी ना फिमोर बोन आपणकर जंघ पाखरु पेटेला बा आंठू जंघ आपणकर जदि एटा कमर हुए एटा जदि आंठू हुए एई जो बोन टा को आपण फिमोर बोन कहउछन। तो एई फिमोर बोन रे इलियो फिमोराल लिगामेंट अछि। आउ कोन अछि दे कथा सेकंड होची आछि कि आपणकर कोन स्ट्रेन। स्ट्रेन होची कोन टेंडन मसल बा स्ट्रेन होची देखो स्प्रेन हैला बोन इंजुरी जदि हुए स्ट्रेन होची कोन स्ट्रेन रे कोन अछि एस टी टी रे कोन टेंडन हैला टेंडन। टेंडन होची की इंजुरी ना मसल इंजुरी। ताले मसल टू मसल जदि एटा गोटे मसल हुए सॉरी जदि एटा गोटे मसल हुए हैला आ गोटे मसल धर एठी एमिति अछि ए जो मसल टू मसल रो जॉइंट को कोन कहंती ना कोन कहंती ना टेंडन कहंती। ए टेंडन ने कोनोसी इंजुरी हेले ताको कोन कहबा ना आरो स्ट्रेन हे जाईछि। कोन हेछि ना बाइसेप स्ट्रेन कि कफ मसल स्ट्रेन हे जाईछि। कफ मसल स्ट्रेन हैला सेई बडा पैक्टोरियल्स स्ट्रेन पैक्टोरियल्स मेजर स्ट्रेन हे जाईछि। एई बडा कि हमरो ट्रापेजियस मसल स्ट्रेन हे जाईछि हैला सेई होछि कहानी। तेणुकरी आमर एथिरे भी अछि तीन प्रकार। गोटे होछि मिल्ड गोटे होछि मॉडरेट गोटे होछि ए भी सेम कथा। अच्छा, तापरे स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगेस्ट टेंडन कोउठी अछि हमर अचिलिस टेंडन। अचिलिस टेंडन आपनकर कोउठी अछि जीआईएफ मारि के गूगल मारि के देखिबे अचिलिस टेंडन आपनकर गोड़ रे अछि। ओके, अच्छा एटा स्ट्रांगेस्ट एटा को मन रखिबे स्ट्रांगेस्ट टेंडन इन ह्यूमन बॉडी कोटा ना अचिलिस टेंडन। ओके, अच्छा देखो तापरे पिला माने हमें जी स्ट्रेन आउ स्प्रेन आर डिफरेंस देछि गोटे मिनिट खाली पिला किछि जॉइन होचन ठीक। ओके, अच्छा नेक्स्ट आछला देखो स्प्रेन आउ स्ट्रेन नो डिफरेंस जे देछि एठी देखो मु कहितली कोन पिला माने आपनकू देखो लिखिछि स्ट्रेन आमे स्ट्रेन आगे देखिबा आमे कोटा देखिना स्ट्रेन देखिबा एठी लिखिछि स्ट्रेन माइक्रोटियर इन मसल ड्यू टू ओवरलोड। ड्यू टू ओवरलोड रो हमर कोन अछि स्ट्रेन माने टी अछि। टी अर्थ कोन टी अर्थ टेंडन। टी अर्थ कोन टी अछि टी अर्थ कोन टेंडन ला टी अर्थ हमर टी अछि जेहेतु एटा होछि टेंडन। आटा टेंडन माने मसल इंजुरी से लिखला ओवरलोड द्वारा हमर कोन हेछि मसल कोन हेछि हमर एठी स्ट्रेन हे जाय। देखो कॉमन एक्सटेंसर टेंडन बा मसल रे देखो मसल जॉइंट रे कोन हेछि ना एठी जो प्रॉब्लम हेछि सेटा को हम कोन कहबा ना स्ट्रेन हे जाय। देखो एठी होछि स्ट्रेन टियर्स इन लिगामेंट ड्यू टू ओवरलोड इन ओवरस्ट्रेचिंग। ओवरलोड ओवर स्ट्रेचिंग द्वारा कोन हेछि ना जॉइंट बोन टू बोन जो जॉइंट रे एठी कोन हेछि लिगामेंट रे प्रॉब्लम हेछि। लिगामेंट टा कोठी थाए बोन टू बोन होछि लिगामेंट आउ
मसल टू मसल होची कोन टेंडन इंजुरी टू लिगामेंट एते इंजुरी टू टेंडन मसल मसल रे मसल पुनर्बार कहूची जदि एटा गोटे मसल हुए आ गोटे मसल एटा यार जो जॉइंट टा को कौन कहती ना टेंडन आमे कौन कहती यार जॉइंट को आमे कहती कौन टेंडन कहबा बा स्ट्रेन कहबा ठीक तो सेई भलिया बा बा आमे कौन कहया मसल मसल इंजुरी कहबा ठीक ना भाई अच्छा सेई भलिया जदि आमे स्प्रेन कथा कहबा बा बोन टू बोन तो सपोज एटा गोटे बोन एटा गोटे बोन एटा गोटे बोन जे कोनोसी बोन हेताओ आपनकर जहा बोन हेताओ ए जो बोन टू बोन जो इंजुरी के हमें कौन कहती ना स्प्रेन कहती ओबियसली स्प्रेन कहबा अच्छा स्प्रेन बा लिगामेंट इंजुरी कहि परिया बा बोन इंजुरी कहि परिया आउ कोन अछि एदर कथा ओके अच्छा ठीक अछि ताहले हो तबे देखो एनाटॉमिकल कंपैरिजन ऑफ टेनिस एल्बो आउ कोन गोल्फर एल्बो बा हां टेनिस एल्बो गोल्फर देखो इटा गुटे काहे कि एटी पढ़िबार कारण अछि भेरी भेरी इंपोर्टेंट आस्ट्री क्वेश्चन हला अच्छा टेनिस एल्बो कोउटा आपण ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେନିସ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଉଲ୍ଟା ଆମେ କଣ ଖେଳୁ ନା ଟେନିସ୍ ଟେନିସ୍ ହଉଛି କଣ ନା ହାତର ସିଧା ପଟ ଆମେ ଖେଳିବା ଗଲ୍ଫର ଏଲ୍ବୋ ଦେଖ ଟେନିସ୍ କେମିତି ଖେଳୁଛି ଦେଖ ତା ହାତଟା କେମିତି ଧରିଛି ଉଲ୍ଟା ଧରିଛି କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗଲ୍ଫରେ ଦେଖ କେମିତି ଧରିଛି ସେ ମାରି ସାରିକି ହାତଟାକୁ ସେପଟକୁ ରଖିଛି ତାହେଲେ ଟେନିସ୍ ଏଲ୍ବୋରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖିଛି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଲାଟରାଲ ଇପିକଣ୍ଡାଇଲ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଲେଖିଛି କଣ ନା ମିଡିଆଲ ଇପିକଣ୍ଡାଇଲ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲା କି ଜଏନ ହଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ମିଡିଆଲ ଲେଟରାଲ ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖ ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋଟା କରି କରିଦବା ଆଚ୍ଛା ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲ ଜାଗା ଟିକେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ କରିବା ଟିକେ ତଳେ ଦେଖିବା ଯିବା ତଳକୁ ନା 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 ଫାଙ୍କା ଅଛି କି ଦେଖିବା ଫାଙ୍କା ଥିବ ହଉ ଏଇଠି ଆଙ୍କିବା ହେଲା ଦେଖ ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦିଟା ଆଖି ରହିଲା ଗୋଡ ଏଟା ଗୋଡ ରହିଲା ଇଏ ହାତ ଦିଟା ରହିଲା ହେଲା ହାତ ଦିଟା ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିବା ନା ଲେଟରାଲ ମିଡିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବୁଝିବା ନା ସୁପେରିୟର ଇନଫେରିୟର ଆଣ୍ଟେରିୟର ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଗେ ବୁଝଉଛି କଣ ଲେଟରାଲ ଆଉ ମିଡିଆଲ ବୁଝଉଛି ଓକେ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଲେଟରାଲ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ମିଡିଆଲ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ମଣିଷର ହାର୍ଟ ଏଇଠି ହାର୍ଟ ସପୋଜ ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ସୂତ୍ର କଣ କହୁଛି ନା ହାର୍ଟ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ରୁ ପାଖ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ମିଡିଆ ହାର୍ଟ ରୁ ପାଖ ଯିଏ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ମିଡିଆଲ ଆଚ୍ଛା ହାର୍ଟ ରୁ ଦୂର ଯିଏ ତାକୁ କହିବା ଲେଟରାଲ ପିଲାମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ସରୁ ଗାର ଟିକେ ନୀଳ କରିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସପୋଜ ଧରନୀୟ ଜଏଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ଏଇଠି କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ମତେ କୁହ ଯଦି ଏଇଟା ହାର୍ଟ ହୁଏ ହାର୍ଟ ରୁ ଏଇଟା ପାଖ ନା ଏଇଟା ପାଖ କୁହ ମତେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସାରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ପାଖ ଏଇଟା ହାର୍ଟ ରୁ ପାଖ ତେଣୁକରି ଏଇ ଇଞ୍ଜୁରି ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଯାହା କିଛି ହଉ ଯେକୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ଏଇଟାକୁ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାକୁ କଣ କହିବା ନା ମିଡିଆଲ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ନା ଲେଟରାଲ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦବ କଣ କହିବା ନା ଲେଟରାଲ ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ହଉଛି ଲେଟରାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ମିଡିଆଲ ଟିକେ ତାହେଲେ ଜଣେ ହଉଛି ଲେଟରାଲ ଜଣେ ହଉଛି ମିଡିଆଲ ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମିଡିଆଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଟରାଲ କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ସାରେ ସେ କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ଆପଣ କହିବେ ସାରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ହାର୍ଟ ର ପାଖ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଟିକେ ଦୂର
ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ହାର୍ଟର ମିଡିଆଲ। ହଉ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ସବୁ ଇନଫେରିୟର ସୁପିରିୟର ସବୁ ବୁଝେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା। ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ଲେଖିଲା, କୁଆଡେ ଗଲେ ସିଏ, କୁଆଡେ ଗଲା ଲେଟରାଲ। ଦେଖ ଏଟା ଏଟା କଣ, ଏଟା ଗଲ୍ଫ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ, ଟେନିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଠି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଦୂର କାହାଠାରୁ, ଆଠାରୁ। କାହିଁକି, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଉପରି ପାର୍ଶ୍ୱ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଟା ହଉଛି ହାତର ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଚକିପଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚକିପଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ସେ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଉପର ପଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ କହିଛି। ତାହେଲେ ହାତର ଉପର ପଟଟା ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୁରୀଟା ଚକିଠାରୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦୂର, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂର। କହୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଣି ଏପଟ ଜଏଣ୍ଟ, ସେଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ବି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ହେଲା। ମିଡିଆଲ ହଉଛି କଣ, ଆପଣଙ୍କର କହୁଣି ମାନେ ହାତର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରେଡିୟସ୍ ଆନଲା ବୋନ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଯୋଉ ପାଖଟା, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମିଡିଆଲ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଆନଲା ମାନେ ସେପଟ କହୁଣି ମାନେ ଚମଡା ପଟଟା, ବାହାର ପଟଟା, ବାହାର ପଟଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଲେଟରାଲ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ଲେଟରାଲ ଆଉ ମିଡିଆଲ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କଣ, କଣ୍ଡାଇଲ ତ ରହିଲା ସେମ୍ କମନ ପଳେଇଲା, ଏଟା ହଉଛି କଣ ଲେଟରାଲ, ଏଟା ହଉଛି ମିଡିଆଲ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା ଆହୁରି କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଆଙ୍କିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଜିନିଷ ବୁଝିଥିଲେ, କଣ ଏଟା ଉଠୁନି କଣ, ହଁ ଆଙ୍କିଦବା, ହାତ ଟିକେ କରିଦବା, ଆଉ କଣ ଅଛି ହାତଟା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୁଁ କହିଛି କଣ ନା ଇନଫେରିୟର ସୁପେରିୟର। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କମର ସିଧାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିଦେନି, ବା ଗୋଟେ ବାଡଟେ ଗୋଟେ ରସିଟେ ବାନ୍ଧିଦେନି, ବା ଗୋଟେ ବାଉଁଶଟେ ବାନ୍ଧିଦେନି। କମର ଉପର ଯେତିକି ରହିଲା, ଇଏ ଉପର ଭାଗ ଯେତିକି, ସିଏ ହଉଛି ସୁପେରିୟର କହିବା। ଏସ୍ ଟା ଭଲ ଭାବେ ଲେଖ ଟିକେ, ସୁପେରିୟର କହିବା। ଏଟା ହଉଛି କଣ, ଇନଫେରିୟର କହିବା, ବୁଝିହେଲା। କମରରୁ ଉପରକୁ ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପେରିୟର, କମରରୁ ତଳକୁ ଯେତିକି ଇନଫେରିୟର କହିବା। ତେଣୁ କରି ଆପଣ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ବା ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ କଣ ହାର୍ଟ ର କନେକ୍ସନ, ଗୋଟେ ଥିବ ଉପରକୁ, ଗୋଟେ ଥିବ ତଳକୁ, ଏଟାକୁ କହନ୍ତି କଣ ସୁପେରିୟର ଭେନା କାଭା, ଏଟାକୁ କହନ୍ତି କଣ ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାଭା। ସେଥିପାଇଁ ଗଲା, ଇଏ ହଉଛି କାହାଣୀ ଗଲା ସୁପେରିୟର ଆଉ ଇନଫେରିୟର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତାପରେ କଣ ଅଛି, ଆଣ୍ଟେରିୟର ପୋଷ୍ଟେରିୟର। ଆଣ୍ଟେରିୟର ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ଆଣ୍ଟେରିୟର, ଆଣ୍ଟେରିୟର ହଉଛି ଆଗ ପଟ, ଦେଖ ଆଣ୍ଟେରିୟର ହଉଛି ଆଗ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟେରିୟର ହଉଛି ପଛ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ଆଗଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଲେଖିନି ଇଂଲିଶ ରେ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ, ଆସିବୁ ବା ଜଲ୍ଦି ତୋ ଆଗରେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ତୋ ଆଗରେ ଷଣ୍ଢ ଗଲା, ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖେ, ଆମେ କଣ ତୋ TOR ନ ଲେଖିଆ ତୋ, ତୋ ଆଗରେ AGRA, ବା କଣ ଲେଖୁଛେ ଆଗରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଗରେ ଆମେ ଏ ଲେଖୁଛେ ତ, ସେଇଭଳିଆ ଏ ରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟେରିୟର ଲେଖିଦେଲେ, ଆଣ୍ଟେରିୟର ଅର୍ଥ ଆଗ ପଟ, ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଅର୍ଥ ପଛପଟ, ପଛପଟ କଣ PACHA ପଛପଟ, PATA, ସେଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟେରିୟର ହଉଛି ପଛପଟ, ପୋଷ୍ଟେରିୟର ମାନେ କଣ POSTEORIOR ହେଲା, ପୋଷ୍ଟେରିୟର। ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟେରିୟର ଆଉ ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଣ୍ଟେରିୟର ହଉଛି ଆଗ ପଟ, ପୋଷ୍ଟେରିୟର ହଉଛି ପଛପଟ। ଇଏ ଥିଲା କାହାଣୀ ଆମର ଆନାଟୋମିକାଲ ଭିୟୁରେ, ଇଏ ତ ଜିନିଷ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଆଟିକା ନର୍ଭ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ସେ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ସବୁଠୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନର୍ଭ କୋଉଟା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ କଣ, ସିଆଟିକା ନର୍ଭ ହେଲା। କୋଉ ନର୍ଭ, ସିଆଟିକା ନର୍ଭ। ଏ ନର୍ଭ କୋଉଠି, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କମର ନୁହଁ ନା, କୋଉଠି କହିଲ, ଓ ଏଇ ଯୋଉ କମର, ଏଉଠୁ ସେଟା କୋଉଠିକି ଆସିଛି ଜାଣିଛ ନା, କୋଉଠିକି ଆସିଛି କହିଲ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଉଠିକି ଆସିଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଖାଲି କହୁଛି କୋଉଠିକି ଆସିଛି, ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି ଜାଣିଛ ନା, ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି, ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନର୍ଭ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ଜାଣିଛ ନା, ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନର୍ଭ ସିଆଟିକା ନର୍ଭ। ସିଏ ପଚାରେ ଯଦି ଇନ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନର୍ଭ କୋଉଟା,
कोटा को लॉन्गेस्ट नर्व आपण कहबे कोन सियाटिक नर्व सियाटिक बा सियाटिका नर्व से जो नर्व जो पेन हुए सेटा जो एरिया अपन आरईडी लिखिছি तार माने मु जानि नाही बा कलेक्शन करी नाही ओके अच्छा ये थिला हमें एतिबार तो पढ़ी आउरी आगु तो पढ़ी तथापि तापर होची राइस जो हमर होची रिहैबिलिटेशन न गोटे अच्छा रिहैबिलिटेशन माने कोन कि जानिचो कि रिहैबिलिटेशन जोटा आपण कहउचंती रिहैबिलिटेशन री एच ए रिहैबिली बी आई एल आई टी आई ओ एन हैला रिहैबिलिटेशन माने कोन रिहैबिलिटेशन अर्थ रिहाब माने पुनः माने पुनः जो सी इंजुरी पूर्व जहा थिला आमे सेही अवस्था पुनः अवस्था को फेरी आसिया आमे जो ट्रीटमेंट करा जाए ताहाको आमे रिहैबिलिटेशन कहंदी पुनः अवस्था को फेरी आसिबा को जो ट्रीटमेंट करा जाए पुनः अवस्था प्रथम जो अवस्था थिला सेही अवस्था को आसिया जो ट्रीटमेंट करा जाए ताहाको रिहैबिलिटेशन कहा जाए बुझेला प्रथम मतलब सपोज धरनीय सी साइकिलिस्ट जने साइकिलिंग जने जिम्नास्ट कौन जने जिम्नास्ट कौन तार पूर्व अवस्था माने कौन सी प्रथम रु पूरा गुड थिला पूरा बॉडी भलो थिला जेतले जिम्नास्ट जिम्नास्ट जेतले ट्रेनिंग नेला सेतबेले भी भलो थिला हठात गोटे गोटे जंप रे से कोन इंजुरी हे गला सी आउ किछि खेली पाइला नहीं इंजुरी हो गला इंजुरी रे जो ट्रीटमेंट दिया जाए सेटा की ट्रीटमेंट को जाए ना रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट को जाए काहे ना सी जो गुड अवस्था को आसिया पई तार पूर्व अवस्था को आसिया पई इंजुरी रु रिलैक्स होबा पई बा पूर्व अवस्था को आसिया पई जो ट्रीटमेंट करा जाए ताहाको रिहैबिलिटेशन को जाए ओके अच्छा सही बेला तार गोटे भाई अछि राइस हैला राइस राइस रो फुल फॉर्म होउछ आपन को मन रखंतु रेस्ट आइस कंप्रेस एलिवेट एतिक जिंस अच्छा राइस रेस्ट होउछ कोन जदी गोटे इंजुरी लागुची ताको मिनिमम केते ना 48 घंटा रेस्ट दियो ओके तापरे इंजुरी जे 48 घंटा पर्यंत रेस्ट दबो ओके अच्छा तापरे प्रति 20 मिनिट रे 4 रु 8 थर प्रति 20 मिनिट रे 4 रु 8 थर गोटे दिन रे कोन लगेबो बरफ घसिबो बुझियला अच्छा आइस कंप्रेस टू हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग कंप्रेस गोटे जो पिक्चर आपण सामने अच्छी जो इंजुरी है हल्का बांधिबो जेमिति फुला कमिया पई फुला कमियार साहाय्य करिवो कंप्रेस टा एलिवेटा बुझंतु हमर हार्ट रो जोठी इंजुरी हेची सपोज धर गोड़ एरिया रे इंजुरी हेची हार्ट एरिया रे इंजुरी हेची हार्ट रो देखो हार्ट रू 6 इंच 6 रु 10 इंच ऊपर को गोड़ को टेकी जदि गोड़ रो इंजुरी छी 6 रु 10 इंच गोड़ को टेकी की हम कोडू देखिबो ना हमर हार्ट रू काहे कि तार साइंटिफिक रीजन अछि आपण जाई कि पीएचडी एमबीबीएस कॉलेज मेडिकल पढ़ले जानि परिबे तो गोड़ रू बा हार्ट लेवल रू 6 रु 10 इंच हम कोन रखिया पड़िबो ना एलिवेट गोटे जगह रे बांधी की ओळेबा को पड़िबो गोड़ हेले हमर शीघ्र कोन हबो रिहाब हबो बा शीघ्र पुनः अवस्था को फेरी आसीबो ओके अच्छा तापर हम नेक्स्ट गोटे हम पढ़िथिले सेतेबेले फ्रैक्चर फ्रैक्चर टा नॉर्मल जिंस देखो फ्रैक्चर था तार डेफिनेशन ट्रॉमा फॉल्स और रिपीटेटिव स्ट्रेस रिजल्टिंग इंटेंस पेन स्वेलिंग डिफॉर्मिटी दुनिया लिखिची आकु देखिबे किछि नै देखो फ्रैक्चर टाइप्स टा देखो फ्रैक्चर फ्रैक्चर होछ कोन बोन इंजरी आपण माने जानचन तार आ कोन डेफिनेशन म आपन को कहबी अच्छा देखो फ्रैक्चर रो बहुत प्रकार फ्रैक्चर अछि जेमिति कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर तार पिक्चर आपन को सामना रे एदरे किछि बुझेवार जिंस नै जोडा बुझेवार जिंस थिला हम आपन को कहि देई परिबी जेमिति कि लिनियर फ्रैक्चर गोटे लंबा हिसाब रे आपन को फ्रैक्चर जेमिति कि लंबे कि आपन फाटी जिवा हाड़ ओब्लिक बा नॉन डिस्प्लेड फ्रैक्चर फ्रैक्चर जेमिति कि आपन को ओब्लिक हिसाब रे पिक्चर आपन को सामना रे हैला स्पाइरल फ्रैक्चर पिक्चर आपन को सामना रे ग्रीन स्टिक्स फ्रैक्चर एई फ्रैक्चर टा कोण हाड़ रे हेतै मन रख कोण हाड़ रे कोण हाड़ को समय रे
ना चिल्ड्रेन्स फ्रैक्चर आम कहवा चिली DRENS चिल्ड्रेन्स फ्रैक्चर आम कहवा कोटा को आम ग्रीनस्टिक्स फ्रैक्चर टाक आम कौन कहवा चिल्ड्रेन्स फ्रैक्चर आम कही थांती। अच्छा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बा हाड़ भांगिके चूरा बनी जाइए कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कही थांती। ये हूँ गोटे फ्रैक्चर कि वेरी इंपोर्टेंट कोटा ग्रीनस्टिक्स फ्रैक्चर या कहते कौन ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज कौन चिल्ड्रेन्स फ्रैक्चर आम कहीपर। ओके कहीं ना यह के देख हाड़ टे बंकी जाइए देख टे बंकी जाइए ना एटा हूँ कहीं कौन हाड़ जो फ्रैक्चर होता है चिल्ड्रेन्स फ्रैक्चर ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर कहते हाड़ ग्रीन। डिसलोकेशन डिसलोकेशन तो डेफिनेशन कौन ए जॉइंट डिसलोकेशन इज ए ट्रॉमेटिक इंजुरी वेयर bones are forced out of their normal position often caused by false sports or accident गोटे नॉर्मल प्लेस रु डिस्प्लेस्ड हो जाइथियो हाड़टी आमर एई प्लेस रे रुहे किंतु इंजुरी हिसाब रे हाड़टी याडू पड़ी आछि या होछि डिसलोकेशन लोकेशन डिसलोकेशन आउ किछ नै। ओके सेई भला देइछि गोटे आमर टिके रो गोटे आमर इंजुरी बेसी डिसलोकेशन होता है कौन आमर सोल्जर टा डिसलोकेशन होता है हैला सोल्जर टा कोडा होता है सोल्जर टा डिसलोकेशन होता है तार गोटे ना थिला मु खोजुची डिसलोकेशन हाँ अच्छा देखो सोल्जर रे गोटे डिसलोकेशन होता है कोठी बेसी डिसलोकेशन होता है ना सोल्जर रे डिसलोकेशन होता है एटा होची नॉर्मल देखो नॉर्मल क्लाविकल बोन हमर कॉलर बोन जोटा कहउचंती कॉलर बोन हैला। अच्छा तापर एटा होची ह्यूमेरस हमर जो हाथ जो हमर कोहुणी कांधुर जो हाड़टा जाइछि तळକୁ सेटा होची ह्यूमेरस। अच्छा एटा होची पिठी हाड़ होची स्कापुला। अच्छा देखो एपडू पळे आसो डिसलोकेशन आडू कोडी डिसलोकेटेड ହେଇଛି ଦେଖ ହାଡ଼ଟା ଏଠି କ୍ଲୋଜ ଥିଲା କୋଉଠି ହାଡ଼ଟା ଏଠି କ୍ଲୋଜ ଥିଲା ଏଠି ଡିସଲୋକେଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡି ବସିଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସଲୋକେସନ ମାନେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ ଲେଖିବ ଆପଣ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ डिसलोकेशन एटा लिखिदब है इनकम्प्लीट डिसलोकेशन एटा एटा लिखिदब। ओके इनकम्प्लीट डिसलोकेशन बा बा कौन लिखिबो ना सबलक्सेशन सब LAXAPION सबलक्सेशन इनकम्प्लीट डिसलोकेशन बा सबलक्सेशन। ओके अच्छा ताहले इनकम्प्लीट डिसलोकेशन बा सबलक्सेशन लिखिबा बुझिला। अच्छा हमर गोटे सोल्जर गोटे क्याविटी थाए पचारिबो पचारिबनी तथापि क्याविटी गोटे थाए सेटा ग्लिनॉइड क्याविटी कहइतांते लेखिना लेखिबो न लेखिला लाइन ग्लिनॉइड क्याविटी थाए हैला। अच्छा अच्छा आपण माने जानि जल्दी आउ थैंक यू आउ नाही। अच्छा देखो आउ गोटे अछि आपण साइनोविटिस जानि जल्दी साइनोविटिस कोन साइन SINO SYNOVITIS साइनोविटिस पिलाने साइनोविटिस साइनोविटिस कोउठी थाए ना साइनोविटिस ये गोटे कोन डिसलोकेशन भलिया यार साइनोविटिस हे जाइछि साइनोविटिस कोउठी थाए ना आपणकर फ्रीली मूवेबल जॉइंट जोडी सब फ्रीली मूवेबल जॉइंट जोडी सब थाए सेठी साइनोविटिस हे जाइଥାଏ अर्थात फ्रीली मूवेबल जॉइंट सब कोउठी कोउठी ना आपणकर जेमिति कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट बा आल्सो नोन चैंपियन जॉइंट जेमिति कि जेकोनोसी हाड़र जॉइंट रे जो गोटे फ्लूइड थाए गोटे गोटे पानी भलिया गोटे थाए सेटा कोन कहंदी ना साइनोवियल फ्लूइड कोन कहंदी ना साइनोवियल कोन फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड थाए साइनोवियल फ्लूइड थाए किंतु ए साइनोवियल फ्लूइड जेतेबेले सरी जीवो साइनोवियल फ्लूइड जेतेबेले सुखी जीवो सेतेबेले आमे कोन कहइबा
ନା କଣ କହିବା ସାଇନୋଭିଟିଜ କହିବା। ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କଣ। ସାଇନୋଭିଟିଜ କହିବା ସଇଲା କଥା ଆଉ କଣ। ଏତିକି ହଉଛି କାହାଣୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମେଡିସିନ ର।